Maggahin og 10% nga halad ngadto sa ilang simbahan ang bag-ong milyonaryo sa Bombo Radio Philippines sumana bunutan. Isip 1 million peso prize winner sa Grand Draw sa Buena Mano Salvo Year 20 promo sa Bombo Radio ug Star FM kagahapon gamit ang putos sa Mr. Chips isip proof of purchase. Sigon ni Cheryl Chologo, 39 anyos, residente sa Proxay sa Sitio Matinao, Barangay Bonboning, Siyudad sa Butuan. Sila mismo sa iyang ban na ang nakadungog, dihang nabunutan ang iyang pangalan, samtang nagkaon siya og bahaw, nga gisabwan og kapi, human ng laba. Wala matud pa siya magdahom nga siya, ang mahimo ika-81 nga miyembro sa Bombo Millionaires Club tungod kay pila ka mga entries lang ang iyang nahulog sa ikatulo o ikapitong simana sa promo duration. Puno sa pagdayig ang iyang nabungat ngadto sa Ginoo tungod kay sa miagi matud pang mga promo nga iyang giapil sa nakalamay nga 5 ka tuig, iyang gipangayo ang 1 ka milyon ka pesos nga premyo apan ang ihatag kaniya maulang ang daily prices. Apan karon, 1,000 ka pesos lang ang iyang gipangayo. Adi sir nagihatag sa Ginoo ang 1 ka milyon ka pesos. Kanon sir, kay nag-isna ko kay wala, kay gikan ko ng laba, unya, igutomang ko, kay akong ipapaminaw kung bana, ko nga, paminawa kay basig, kinsay makadaog. Wala, pag may magdahong, kay 35 ragid ka entry ang amo, sir. Nyo, sige ba, ikog ingog sana, all. Ang akong gikuanan nga, 35 ragid ka entry. Pagkunin, sige, ingog sana, all. King kinsa na gipanalanginan, mo na ang blessed gihatag sa Ginoo niya. Kaya ang akong giapilan ato, nangandoy, ug nangayo ko sa Ginoo nga, makadaog gitana ko 1,000. 1,000 imong gipangandoy. Pangandoy, 1,000 ragid, makadaog tana ko 1,000 ani ba. Ya kay gamay ra man ang interest, so gid ko, tsambahe. Ang ako gingiunang pangayo, ang kanara katurang makadaog gitana ko sa minor lang. Ug itubot sa Ginoo ang milyon. Pero karon nangayo ko sa minor lang ang gihatag milyon. Gisaysay pa ni Chologo nga iya na kining gimanifest o giampo sa Ginoo pinaagi sa pagsulat nini diha sa papel base na usab sa challenge nga gihatag sa simbahan kanila nga isulat sa papel ang gusto nilang madawat nga grasya gikan sa Ginoo. Kini human nga wala matud pa madapat sa sakto ang nadawat nilang 100,000 pesos kaniadto kundi portion lang ang ilang natukod ug balay rason nga dakong grasya alang kanila ang iyang naangkon karong kadaugan. Eh namang good may challenge kanang Katoliko ko sir pero Yeah. nag-challenge me. Na may assignment nga magkuan me magsulat me unsay gusto sa among kinabuhi. So giuna ginako nga unta na Lord tagaan ako kunin mo blessing kay sa una gitagang og blessing sa Ginoo wala na ko ma-insakto paggamit 100,000. Dili to daog sir kanang murag nay tawo nga ninduol sa amo nga nihatag lag 100,000 nga walay kuan ba murag dili bugat siyang bulsa, dili pud bugat siyang dughan. Nga wa na mo balik sa amo hantud karon. Ang 100,000. Pero amo tong gibalay ang 100,000. Alayo ni ini ang ubang parte sa iyang nadagan, iyang itiwas sa ilang balay, ipalit og sakyanan nga gamiton sa discipleship sa ilang simbahan kada semana aron dili na siya magasto og tag 1,000 ka pesos kapin alang sa kahimayaan sa Dios ug ang uban idugang puhunan sa ilang negosyo. Unang-una sir, sa wala pa lang gid ko makadaog na sige na kog ingon nga ang ikapulo ihatag gid nako sa Ginoo. Okay. Nya ang una, ang ikaduha, nangayo ko sa iyang sakyanan kay naalagi ko'y kanang kibali gihimo namo nga discipleship sir ba sa AGF community nga mag-disciple me, tudluan namo ang mga tao pagpaduol sa Ginoo. Muna nga ang sakyanan mo'y akong giproblemahan kay mupliti man ko kada semana tagka 1,000. Muna gipangayon ako sa Ginoo nga tagaan ko niya sakyanan nga di ko maglisod, di may mangutang, di ko magkuan. Nga iyan ang panalangin mo paaboton. Mo to nga nangayo gi ko dugan na ako gipangayo sir sa iya ha karon pagin nako nadawat nga kuan natuiga. Wala ko salamat ko sa Ginoo nga makapalit gi kog sakyanan para sa iyahang kaymayaan. So, Ikatulo, magnegosyo mi sir. Dungagan pa namo na among negosyo na plano namo diha mi sa Libertad siguro magkuan may na koy pwesto pero wa lagi may kapuhunan kana ikapuhunan na namo sir. Kini si Bombo Kevin Linac and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!